आज का चैप्टर है मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स हम लोग का लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि राइटर पहले भी बोली थी कि अगर रिलेशन ही नहीं हो, कुछ संबंध ही नहीं हो, तो हम लोग जी के क्या करेंगे। कुछ भी करने का कोई सेंस ही नहीं रहेगा। न खाने का, न पीने का, न सजने का, न कोई आर्ट करने का, न गाना गाने का या पैसा कमाने का। कोई भी रिलेशन हो सकता है। रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। और उसमें यदि कुछ प्रॉब्लम आ गया है, टूट गया है, तो उसको हील करना है, उस पे मरहम लगाना है। कुछ घाव हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, मरहम लगा लगा के उसको भरते हैं ना। ऐसे थोड़ी है, घाव को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको और खराब होने देते हैं, नहीं ना। तो उसको ठीक करने का, कोई भी रिलेशन को ठीक करने का क्या रास्ता है, उसको ग्रेटिट्यूड से कैसे ठीक कर सकते हैं, आज का चैप्टर में हम लोग वही जानेंगे। 15वां दिन। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही है, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हों, या उस पर दोष मढ़ रहे हों, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बांस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। बंगाली में जो ऊपर टॉप लाइन है, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, उसको बंगाली में है जादू बोले শুধরে নিন সম্পর্ক। তো রাইটার বলছেন কোনো রিলেশনশিপ আপনার যদি ভেঙে গেছে বা কোনো ওতে প্রবলেম আছে বা মনটা ভেঙে গেছে, কোনো কারণে ঝগড়া হচ্ছে, এক দুসরাকে দোষ দিচ্ছেন, তাহলে আমরা ওকে ম্যাজিক্যালি হিল করতে পারি থ্যাংক ইউ দিয়ে। উনি বলছেন থ্যাংক ইউ যে আছে, মুশকিল সে মুশকিল, কতই খারাপ সম্বন্ধ হোক না কেন, একটু বেটার করে দেবে। আর যদি আপনি ডেলি প্র্যাকটিস করেন, ওটা ভালোও হয়ে যাবে। ওই রিলেশনশিপটা কারো সাথে হতে পারে, হাজব্যান্ড ওয়াইফ হতে পারে, ব্রাদার সিস্টার হতে পারে, মেয়ে ছেলে হতে পারে, বস হতে পারে, কলিগ হতে পারে, কোনো গ্রাহক হতে পারে, আপনার কোনো অফিসের মিত্র হতে পারে, অফিসের কলিগ হতে পারে, শাশ শ্বশুর, মা বাবা, বন্ধু পড়োশি কেউ হতে পারে। কোনো যে কোনো কোনো রিলেশনশিপ হোক, আমরা গ্র্যাটিটিউড দিয়ে ওকে ভালো করতে পারি। असल में जब असल हम में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मारने में जुट जाते हैं। और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतनी ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ज्यादा खराब होता जाता है। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वह भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। হুম, আসলে যখন আমরা কোনো প্রবলেমেটিক রিলেশনশিপ আছে আমাদের, যে কোনো রিলেশন প্রবলেম দিচ্ছে, তখন কি হয়, আমরা ওর প্রতি একদম
গ্রেটফুল নেই, ওকে একদম আমরা ওর কোনো ভালো জিনিস দেখতে পাচ্ছি না, তখন কি করতে হবে? আমরা শুধু ওর কি করি, আমরা ওর মধ্যে দোষ খুঁজি, ওর খারাপ জিনিসগুলো খুঁজি। তার মানে আমরা একদম একদম গ্রেটফুল নেই, এক পয়সাও গ্রেটফুল নেই ওর জন্য। তখন কি হয়, আরও রিলেশনশিপটা খারাপ হয়ে যায়। যতগুলো আমি দোষ দেব ততই রিলেশনশিপটা খারাপ হবে, আমাদের ফিলিংসটা খারাপ হবে, আর আমার জীবনটা খারাপ হবে। রিলেশনশিপটা খারাপ হলে জীবনটা খারাপ লাগে দেখতে, নিজেকেই খারাপ লাগে। ওই রিলেশনশিপটা প্রেজেন্টও হতে পারে, কোনো পাস্ট হতে পারে। যদি আমরা খারাপ ভাবনা রাখি, যে লোকের সাথে খারাপ কিছু ভাবি, তখন আমরা যদি এই গ্র্যাটিটিউডের প্র্যাকটিস করি, তাহলে এই ফিলিংসটা, ওর প্রতি যে খারাপ ফিলিংস, ওইগুলো শেষ হয়ে যাবে। আর কেন এইটা, এটা করা কেন দরকার? এটা করা আমরা করছি নিজের জন্য, ঠিক আছে? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जैसे उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। এটা লিখেছেন কে? গৌতম বুদ্ধ, 563 ईस्वी पूर्व। इसका बंगाली में क्या है लिखा हुआ? ক্রোধ পুষে রাখা হলো অন্যকে ছুঁড়ে মারবে, উম, মারবো ভেবে জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে ধরে রাখার মতো, আপনার हाथटाई पुड़े जाबे शुद्ध। गौतम बुद्ध। माने जैसे अगर हम लोग हाथ में जलता हुआ अंगारा रखेंगे, कि हम दूसरे पर फेंक के उसको जलाएंगे, तो उसके पहले कौन जलेगा? हम खुद ही जलेंगे। क्रोध वैसा ही है, जो गुस्सा आता है, एग्रेशन आता है, राइटर इज सेइंग कि वो वैसा ही है। हम लोग दूसरे पर उस पर क्रोध करके कुछ खराब बात बोलते हैं या उसको इंसल्ट करते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले जलता कौन है? हम खुद। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को यदि मन में रख लेंगे तो हम लोग दूसरा को खराब शब्द नहीं बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध करने से खुद ही जलते हैं, दूसरा का कुछ नहीं जा रहा है। उसके पहले खुद इतने ज्यादा जल जाते हैं कि दूसरे पर तो फेंकेंगे तो उस पर लगेगा कि नहीं। इफ वी आर थ्रोइंग समथिंग, तो कोई जरूरी नहीं है उसी को हिट होगा, लेकिन हम तो पहले जल ही रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ में अंगारा है। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देता नहीं है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि कि यदि वह पूर्व जन्म साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे बड़ी कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि आपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। উনি এক্সাম্পল দিচ্ছেন, যদি আপনার কোনো লাইফ পার্টনার ছিল, যে যার মানে সাথে আপনার সম্বন্ধ নেই কিন্তু বাচ্চা আছে, তো আপনি কি করবেন? যে আপনি ভাববেন ওই বাচ্চাটা মুখ দেখে যে ওই জীবনটা আপনি ভালো চান, সেই জন্য আপনি কি ফিল করবেন? যদি ওই লাইফ পার্টনারটা না হতো, তাহলে কি আমার এই বেস্ট গিফট, লাইফের বেস্ট গিফট হচ্ছে বাচ্চা হওয়াটা, তো কি আমি এই বাচ্চাটা পেতাম? আর আপনার যে চাইল্ড আছে, ওর ভবিষ্যর জন্য, ওর জীবনের জন্য জীবন সাথীকে সব সময় ধন্যবাদ দিন। এটা করলে কি হবে?
আপনার মনে শান্তি আর রিলেশনশিপে যে খারাপ মনটা আছে ওটা কেটে যাবে। আর আমরা ওই চাইল্ডকে গ্র্যাটিটিউড ও শিখবে। আপনি যখন গ্র্যাটিটিউড করবেন ও শিখবেন। আর আপনি আপনি যদি ওই আঙ্গারাটা ফেলবেন, জ্বলন্ত কয়লাটা ফেলবেন, তো বাচ্চাটাও তাই শিখবে। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देता है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले, तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर के में संसार का सबसे सुखद विवाह था। হ্যাঁ, উনি বলছেন যদি কোনো রিলেশনশিপ শেষ হয়ে গেছে আর ওর জন্য আপনার মনটা খারাপ আছে, তাহলে ওই খারাপ মনে বা পেন রিলিফ মেডিসিন হচ্ছে আপনার গ্র্যাটিটিউড। গ্র্যাটিটিউড করলে ওই পেন দিয়ে আপনি একটু রিলিফ পাবেন। আর যত তেজি থেকে এই মেডিসিনটা কাজ করবে, আর কোনো মেডিসিন নেই যে আপনার এই পেনকে ঠিক করতে পারবে। উনি বলছেন আমার মা বাবা এইটার একটা খুব ভালো এক্সাম্পল আছে। ওনার একবারে ওনারা প্রেম করেছিলেন, প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু যখন থেকেই ওনারা সাথে থাকছিলেন সবসময় গ্রেটফুল ছিলেন এক দুজার জন্য। বুঝতে পারছেন? সাথে সাথে থাকতে থাকতে আমরা গ্রান্টেড নিয়ে নিই হাজব্যান্ডকে, ওয়াইফকে। হাজব্যান্ড ওয়াইফকে নিয়ে নেয় যে ও রান্না করার তো ওর ডিউটি আছে, করবে না কেন? ওয়াইফ হাজব্যান্ডকে নিয়ে নেয় যে ও পয়সা ইনকাম করা ওর ডিউটি আছে, করবে না কেন? কি হচ্ছে, তো করছে তো। ছেলে মেয়েকে নিয়ে নেয়, ওর তো ডিউটি আছে। ছেলে মেয়েরা মা বাবাকে নিয়ে নেয়, আরে মা বাবার তো ডিউটি আছে, সংসারে সবই মা বাবা করছে, ও কি নতুন করছে? এইসব হচ্ছে গ্রান্টেড নেওয়া। তো গ্রান্টেড না নেওয়া, গ্রেটফুল হন যে আমার মা বাবা আমার জন্য করছে, বা আমার স্বামী বা স্ত্রী বা বাচ্চা বা ছেলে মেয়ে বন্ধু বান্ধব আমার জন্য যাই করছে ওর জন্য গ্রেটফুল হন। আপনার রিলেশনটা আরও ভালো হবে। উনি বলছেন উনি গ্রেটফুল ছিলেন এক দুসরার জন্য, সেই জন্য ওনার বিয়ের সম্বন্ধটা আমার নজরে সংসারের সব থেকে হ্যাপি ম্যারিড লাইফ ছিল, because they were grateful to each other. पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गईं। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वो हमेशा करना चाहती हैं, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञ के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों में को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सौलाभ आने लगा, और उनके जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। হ্যাঁ, উনি আবার এক্সাম্পল দিচ্ছেন নিজের লাইফ হিস্ট্রি থেকে, যে আমার ওনার বাবার মৃত্যু হওয়ার পর ওনার মা খুবই দুঃখী হচ্ছিল। এটা তো হবেই। তখন অনেক মাসের
স্যাড ছিলেন উনি, তারপরে গ্র্যাটিটিউডের অভ্যাসটা চালু করলেন। আর ওই অভ্যাসটা চালু করার পর ওনার দর্দটা কম হলো। আর অনেক এরকম জিনিস ওনার সামনে আসলো যেগুলো উনি এবার করতে পারেন, আর ওনার হ্যাপিনেসকে, লাইফে হ্যাপিনেসকে অ্যাড করলো। তো আগে উনি গ্র্যাটিটিউড দিলেন ওই সব জিনিসকে, যার সাথে হাজব্যান্ডের সাথে অনেক সময় কাটালো, ওতে কি কি ভালো লাগলো। তারপরে ফিউচারে গ্র্যাটিড হওয়া, থ্যাঙ্কফুল হওয়ার জিনিসগুলোকে খোঁজবার আরম্ভ করলেন। ফিউচারে কি করতে হবে, ফিউচারে কি কি, তখন উনি ও কাজ করলেন যেগুলো উনি আগে করতে পারেননি, কিন্তু ওনার করার মন ছিল আগের থেকে। আর এইটা দিয়ে, ফিউচারকে থ্যাংক ইউ দিয়ে, উনি নিজের লাইফটাকে জাদু রকমে পাল্টিয়ে নিয়েছে। মানে তখন উনি যখন খুঁজতে আরম্ভ করেছে, স্যালাব মিন্স যেরকম বার্ড বেঁধে গেলে জল, অনেকগুলো জল একবারে চলে আসে, ওই রকম অনেকগুলো জিনিস উনি দেখতে পেয়েছেন যে উনিকে লাইফে হ্যাপিনেসকে ভর্তি করে দিয়েছে, অনেকগুলো, যখন খুঁজতে উনি আরম্ভ করেছেন। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। शी गॉट अ न्यू लाइफ, একটা নতুন জীবন পেলেন। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं आप जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा उसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है, या यह अतीत का कोई संबंध है, या यह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ हाँ। जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इस ए- का संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध को कमजोर या होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। হ্যাঁ, আজকের ম্যাজিক্যাল প্র্যাকটিসের জন্য কি করতে হবে, ওই আগুনটা বের করতে হবে খুঁজে খুঁজে, যেটা আপনার জীবনটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ওইটা আমাদের জীবনকে থ্যাংক ইউ দিয়ে একদম গোল্ড মতন পাল্টে দেবে। কোনো এরকম মুশকিল, প্রবলেম্যাটিক রিলেশনশিপ বা কোনো একটা ভাঙা রিলেশনশিপ, যেটা আপনি ভালো করতে চান, যেটা ভালো করতে চান না, ওর উপরে এই প্র্যাকটিস করে কোনো লাভ নেই, ওটা তো ছেড়ে দিন, লিভ ইট। যেটা আপনি ভালো করতে চান, যেটা আপনার লাইফে মাইনে রাখে, এতে কোনো আহ, এ নেই যে ওই জীবনটা, ওই রিলেশনশিপটা আপনার লাইফে এখনো আছে বা না আছে, ওটা কোনো মাইনে নেই। মানে ওই মানুষ যার সাথে আপনার রিলেশনশিপ আপনি ভালো করতে চান, ওটা আপনার লাইফে আছে মানে জীবন্ত উনি বা নেই, বা আপনার সাথে জীবন ওর সাথে কেটে গেছে, আপনার সাথে থাকছে না, ওটা তো ভাঙা রিলেশনশিপ হয়ে গেল। ওতেও আপনি এই ম্যাজিকটা করতে পারেন, এই প্র্যাকটিসটা করতে পারেন। ওর জন্য কি করতে হবে, একটা লোককে চুনবেন যার সাথে আপনি রিলেশনশিপ ভালো করতে চান, শান্তি করে বসে যাবেন, আর ওর জন্য 10 জিনিস, এরকম 10 লিস্ট, 10 পয়েন্টস লিস্ট বানাবেন। আর একদম পিছনে চলে যাবেন, যখন ওর সাথে আপনার জীবনটা ভালো ছিল, ভাঙার আগে, রিলেশনশিপটা খারাপ হওয়ার আগে যে রিলেশন ভালো ছিল, তখন ওই সময়ে চলে যাবেন, গিয়ে দেখবেন যে আমার, কেন আমি থ্যাঙ্কফুল ওর জন্য।
ওর মধ্যে কি এরকম ভালো জিনিস ছিল যার জন্য থ্যাঙ্কফুল হতে পারি। ওই জিনিসগুলো খুঁজে ওকে থ্যাঙ্কফুল দেবেন। আর যদি রিলেশনশিপটা কোনো সময় ভালো ছিলই না, তাহলে ওই মানুষে কিছু তো ভালো গুণ আছে। ঠাকুর সবাইকে কিছু একটা প্লাস পয়েন্ট, কিছু না কিছু প্লাস পয়েন্ট দিয়ে পাঠিয়েছেন। যদি আমরা চিন্তা করব, তা ঠিক পাবো যে ওর মধ্যে কি এরকম ভালো জিনিস হতে পারে। আপনার সাথে রিলেশনশিপটা ভালো নেই, কিন্তু রান্না ভালো করে, বা ইনকাম ভালো করে, বা লোকটা ভালো আছে, বা দেখতে ভালো আছে, বা যে কোনো 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 ভালো পয়েন্ট হবে নিশ্চয়ই। উনি বলছেন এরকম মানুষ নেই পৃথিবীতে যার মধ্যে কোনো ভালো জিনিস নেই। তো ওর ভালো পয়েंट्सগুলোকে খুঁজবেন। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है। कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाला सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि इसमें यह नहीं सोचना है कि कौन सही है और कौन गलत, हु इज राइट हु इज রং। যখন আপনি রিলেশনশিপটা ভালো করতে চাইছেন, তখন এটা চিন্তা করতে হবে না যে কে রাইট আছে এর কে রং আছে। সামনেওয়ালা যার সাথে আপনি রিলেশনশিপটা ভালো করতে চাচ্ছেন, ও যাই করুক না কেন, আপনি যাই ফিল করুক না কেন, আপনি ম্যাজিক্যালি ওইটা হিল করতে পারেন মারহাম লাগিয়ে। इसके लिए ওটা দরকার নেই যে ও আপনার সামনেই বসে থাকবে ওই মানুষটা। এরকম দরকার নেই যে আপনার সাথেই বসে আছে, যে আপনি সামনেই আছে। যেখানেই হোক না কেন আপনি রিলেশনশিপটা ওর সাথে ভালো করতে পারেন। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारों संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के डेले की खुदाई करें तो उसे खोज लें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञ पूर्वक व्यक्त करें। नाम, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। एवरी रिलेशनशिप में गोल्ड है। एवरी रिलेशनशिप इज एज इम्पॉर्टेंट एज गोल्ड। ওই প্রবলেম ভি রিলেশনশিপ হ্যায় তো ভি। আর যখন আমরা ওকে ভালো করতে চাচ্ছি, তাহলে আমাদেরকে ওই গোল্ডটা খুঁজতে হবে যে কোনটা আপনার গোল্ড রিলেশনশিপ এরকম যেটা আপনি ভালো করতে চাইছেন। তখন ওই লোকের নাম লিখবেন, আর লিখবেন আমি ওর প্রতি ধন্যবাদ। আর উনি এক্সাম্পল দিয়ে আমাদের বুঝাচ্ছেন যে কীরকম আমাদের ভাবতে হবে বা লিখতে হবে। पॉइंट नंबर 1, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह में मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। পল, তোমার সাথে যে সময় কাটালাম ওর জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। হতে পারে যে আমাদের রিলেশনশিপটা ভেঙে গেছে, তাও আমি এতে অনেক কিছু শিখেছি। এখন আমি আগের থেকে বেশি ইন্টেলিজেন্ট। আর আমরা যে ম্যারিড লাইফ ছিল ওর থেকে আমি যাই শিখেছি ওর আমি ইউজ করছি আরও অন্য সম্বন্ধের জন্য। पॉइंट नंबर 2, उन्हीं बोलचेन, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ है आपने वाकई कोशिश की थी।
পলের সাথে যে রিলেশনশিপটা ভেঙে গেছে ওর জন্য উনি বলছেন ওনার রিলেশনশিপ 10 বছর অবধি ছিল, যে পল তোমার সাথে তোমার জন্য আমি অনেক গ্রেটফুল। কেন আমাদের যে ম্যারিড লাইফ 10 বছর ছিল, 10 বছর তো একসাথে কাটিয়েছি, তা ওর জন্য তুমি কিছু না কিছু এফর্ট দিয়েছো। রিলেশনশিপটা মেনটেন করার জন্য সবাই এফর্ট দিতে হয়, একদিকে এফর্ট হয় না। তো যখন রিলেশনশিপ ভেঙে যায় তো আমরা ভাবি সামনেওয়ালার দোষ থেকেই শুধু ভেঙে গেছে, ঠিক আছে। কিন্তু আগে যখন ভালো ছিল তখন কি শুধু ওর থেকেই শুধু আপনার দিয়েই ভালো ছিল? নিশ্চয় উনিও কিছু করেছিলেন। তো আমাদের লাইফকে আহ, সফল বানাবার জন্য, ভালো রাখার জন্য আপনি 10 বছর অবধি নিশ্চয় কিছু না কিছু এফর্ট দিয়েছেন। ওই এফর্টেরকে জন্য ধন্যবাদ। पॉल তারপরে हाँ हाँ, पॉइंट नंबर 3 बोलो। पॉल मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। হ্যাঁ, ওনার যে ছেলে মেয়ে আছে ওর জন্য উনি ধন্যবাদ দিচ্ছেন, যে পল তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কেন? বাচ্চাকে দেখে যা হ্যাপিনেস পাচ্ছি ওটা তো ওনারই দেন আছে, সেই জন্য আমি থ্যাঙ্কফুল। पॉल मैं कड़ी मेहनत और उन लंबों घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत ही बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। পল কো বল রা পল, তুমি যে কঠিন পরিশ্রম করেছো আমাদের বাড়ির, আমি তো শুধু বাচ্চাদেরকে পালছিলাম বাড়িতে বসে, কিন্তু ও সময় তুমি যে কঠিন মেহনত করতো, খুব হার্ড ওয়ার্কিং, ওর জন্য ধন্যবাদ। पॉइंट नंबर 5। पॉल हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। हाँ, কি বাচ্চারা যখন বড় হচ্ছে আমি ওদেরকে দেখেছি, সেই জন্য আমি থ্যাঙ্কফুল। কেন? আপনি তো সেটাও দেখতে পারেননি। আমি ওরা প্রথম যখন বলেছে, হেঁটেছে, আমি সব দেখতে পেরেছি, কিন্তু আপনি দেখতে পারেননি, তা আমি দেখতে পেরেছি, সেই জন্য আমি থ্যাঙ্কফুল। पॉइंट नंबर 6। पॉल दुख और असफलता के मुश्किल समय में मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ। হ্যাঁ, তো 10 বছর অবধি যে পল আর ওনার ওয়াইফ সাথে ছিল ওর জন্য থ্যাঙ্কফুল। কেন? ওই 10 বছরে তো শুধু সুখী ছিল না, দুঃখ ছিল, কোনো মুশকিল সময় ছিল, ও সময় যে উনি হেল্প করলেন ওর জন্য থ্যাঙ্কফুল। पॉइंट नंबर 7। पॉल मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जत्न किए थे। হুম, তো পল পলের জন্য ধন্যবাদ, যে যখন অসুস্থ পড়েছে তখন বাচ্চাদেরকে আর ওয়াইফকে দুজনকে উনি সামলালেন, সেই জন্য ওয়াইফটা হচ্ছে কৃতজ্ঞ। पॉइंट नंबर 8। पॉल मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसी कोई ऐसे कई मौके आए थे। पॉल मैं कृतज्ञ हूँ पॉल मैं कृतज्ञ हूँ कि जो आप हमारे बच्चों को, अच्छा ऊपर वाला, पॉल मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। হ্যাঁ, তো ওই সময়ের জন্য ধন্যবাদ, যে আমরা একসাথে কাটালাম সময়টা। আর এইটা অনেকবার এসছে, একবার এইরকম সময় ছিলে না যে আমরা সাথে কাটিয়েছি, অনেকবার সাথে কাটিয়েছি। তো
তো ওই সাথে যে সময় কাটিয়েছি ওগুলোকে ওর জন্য ধন্যবাদ। पॉइंट नंबर 9। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। হ্যাঁ, তার মানে ওয়াইফের সাথে হাজব্যান্ড পল আলাদা থাকছে, সাথে থাকছে না, কিন্তু বাবা হয়ে থাকতে চাইছে, তো ওর জন্য ধন্যবাদ। যে পিতা রেনা চাতে সাথে থাকছেন না, কিন্তু বাবার দরজা দিচ্ছেন, সেই জন্য ধন্যবাদ। पॉइंट नंबर 10। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। হ্যাঁ, তো উনি বলছেন আপনি যা হেল্প করছেন ওর জন্য ধন্যবাদ, যা সময় দিচ্ছেন ওর জন্য ধন্যবাদ। কেন? আমি জানি যে আমাদের বাচ্চারা আপনার জন্য ওরকম, যেরকম কি আমার জন্য। তো এইরকম 10টা জিনিস প্রত্যেক রিলেশনশিপই 10টা পয়েন্ট খুঁজে লিখতে হবে, আর ওইটা যখন লিখে নেব আপনারা সত্যি 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 খুবই বেটার ফিল করবেন। যখনই আমরা এই 10টা পয়েন্ট কোনো খারাপ রিলেশনে লিখে নিই, আপনি মানে খুব লাইট ফিল করব। আর যখন লাইট ফিল করবেন ভাববেন যে হ্যাঁ, আমরা এবার ম্যাজিক হওয়ার জন্য রেডি আছি। जब जब आप आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यदि जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास का कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি যখনই এই 10টা লিখে নেব, আপনার রিলেশনশিপের জন্য খুব ভালো ফিল করার দরকার। আর যদি ভালো ফিল করতে পারছেন না, তাহলে এইটা আরও বেশিবার রিপিট প্র্যাকটিস করবেন, যতক্ষণ কি ওই লোকের জন্য আপনার মনে কোনো খারাপ ভাবনা থাকে না। মানে আপনি কোনো নেগেটিভ পয়েন্ট ওর জন্য খুঁজতে পাচ্ছেন না। তখনই বুঝে যাবেন যে গ্র্যাটিটিউড দিয়ে এত ভর্তি হয়ে গেছে যে আর লাগবে না। যেরকম ভাবুন আপনি খুব খিদে পেয়েছেন, আর খুব ভালো ভালো জিনিস ফল টল খুব ভালো করে খেয়ে নিয়েছেন, তখন আপনার ফেভারিট আইটেমটা দিলেও আপনি খেতে পারবেন না, ওটা কতই জাঙ্ক ফুড হোক না কেন। ঠিক ওরকমই থ্যাংক ইউ দিয়ে এই যখন রিলেশনশিপটা হিল করতে চাচ্ছেন, তখন এই মারহামটা অত বেশি করে লাগিয়ে দেবেন, ভালো করে লাগাবেন, প্রতিদিন লাগাবেন, যতক্ষণ কি ওই উন্ডটা ভরে যাক না কেন। মানে আর কিছু রাখার জায়গা থাকে না। যখন ভর্তি একদম হয়ে যাবে ওই থ্যাংক ইউ দিয়ে, তখন আপনার ওর প্রতি খারাপ ভাবনা আসবে না, এটা উনি গ্যারান্টি নিচ্ছেন। ওর জন্য রিপিট প্র্যাকটিস করতে হবে। यदि यदि आप आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति को आपकी कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने उस भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर होता हुआ देखेंगे। भविष्य में यदि कोई दिन संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे।
হ্যাঁ, তো উনি বলছেন যদি প্রেজেন্ট আপনার কোনো প্রেজেন্ট এরকম রিলেশনশিপ আছে যার জন্য আপনি খুবই দুঃখিত বা প্রবলেমে আছেন, তাহলে ওতে আপনি খুবই তাড়াতাড়ি ম্যাজিক্যালি একদম দেখবেন যে আপনার চোখের সামনেই রেজাল্টটা, ভালো রেজাল্টটা আপনি পাচ্ছেন। আর বলছেন উনি ওই এই প্র্যাকটিসের জন্য দুটো লোকের দরকার নেই, আপনি প্র্যাকটিস করছেন, আপনি দেখবেন ম্যাজিক্যাল ডিফারেন্স। এটা দরকার নেই যে সামনে থেকে ওই লোককেও এই প্র্যাকটিসটা করতে হবে, এটা শুধু আপনি করবেন। আর শুধু আপনি এই প্র্যাকটিসটা করলেন, আমাদের জীবনেই লাভ হবে। ঠিক আছে। তারপরে বলছেন যদি কোনো পাস্ট রিলেশনশিপ আপনি চুনছেন যেখানে আপনি মনটা দুঃখিত আর ওর সাথে কোনো রিলেশনশিপ নেই, তাহলে এই প্র্যাকটিসটা করলে আপনার ভিতরে হ্যাপিনেস হবে, মনে শান্তি হবে, আর জীবনটা অন্য রিলেশনশিপকে জাদুর মতন ভালো বানাবার দেখবেন। অনেকের এরকম আছে যে প্রেজেন্ট রিলেশনশিপগুলো ভালো, কিন্তু পিছনে জীবনে এরকম কিছু হয়েছে যেটা উনি ভুলিয়ে দিতে পারছেন না, তো ওর জন্য আপনি এই প্র্যাকটিসটা করতে পারেন। আর আছে ভবিষ্য में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, আর ভবিষ্যতে এরকম কোনো প্রবলেম আপনার সাথে সামনে আসে, তাহলে তো এখন আমরা ম্যাজিক প্র্যাকটিস শিখেই গেছি। এই ম্যাজিক টুলকে ইস্তেমাল করবেন আর দেখবেন যে প্রবলেমটা বাড়ার আগেই আমরা ঠেকে দেব। ঠিক না, যে ফার্স্ট এডে কাজ করবে, রাইট? ফার্স্ট এড কি হয়, একটু লাগলেই আমরা তাড়াতাড়ি ব্যান্ডেড লাগিয়েই সম্বন্ধটা ভালো হয়ে যাবে, ওই রকম একটু কিছু হলেই আগেই এই ম্যাজিক্যাল প্র্যাকটিসটা করে নিন, আপনার রিলেশনশিপটা ভালো হয়ে যাবে। ডাক্তারের কাছে অপারেশন করার দরকার হবে না, কিন্তু আজকে নিজের অপারেশন করে দেখবেন যে এরকম কোনটা রিলেশনশিপ যেটা আপনার ভালো করার দরকার। ঠিক আছে। বা ওটা আপনি ভুলাতে পারছেন না, কোনো একটা এরকম জিনিস, ওটা বের করে ওর জন্য থ্যাঙ্কফুল হবেন, নিজেকে হিল করবেন। আর নিজেকে যখন হিল করবেন, অন্য রিলেশনশিপগুলো আরো ভালো হয়ে যাবে। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। पॉइंट नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें, उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पॉइंट नंबर 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने, कोनो একটা প্রবলেমেটিক রিলেশনশিপ, কোনো বা ভাঙা রিলেশনশিপকে চুনুন যাকে আপনি ভালো করতে চান। पॉइंट नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। 10টা জিনিস এরকম লিখুন, 10টা জিনিসের লিস্ট বানান, 10টা পয়েন্ট খুঁজে এরকম লিস্ট বানান যার জন্য আপনি ওই লোকের প্রতি धन्यवाद आছেন। आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू।